Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo, karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldoning Martes, keniking kwentuhang Katoliko king 91.9, Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen kay kayong kakwentuan ngening ugto. Kay katamo pong pipagkwentuan ngeni, manibatan niya king milyari last week, niyang Sabado, itapong gewa tamo kay niking Archdiocese tamo itang Walks for Life or Pampanga Walks for Life. Nano pong burina sabihan nini, syempre ing gewa tamo po kanita para king biye. Bakit para king biye? Nano burinang sabihan atin tamo waring dapat gawa na para king biye o itapin po dapat syempre kay gana-gana agagawan tamo para king biye buri na sabihan biye na ning tao, biye na ning kay katamong planeta, biye na ning kaladwa life. We are always for life, pro-life. Para ngayon po kasi potang sasabihan tamong pro-life balara itang anti-abortion mo ali po makanyan ing biye dapat susulong tamo, biye na ning tao, biye na ning ke katamong kaladwa. Syempre, biye na ning katawan mo naman. We have to be pro-life in everything that we do anapin. Pero, bakit nanoing panibatanan nini, nanuwariing malilyari o ba't kinilos siya o ginaloyan kay katamong Archdiocese para kanini uling metong yapong paralan nini bang kanitay pakit tamo naning kay katamong pamanalakaran uling ing malilyari kay katamong bansa o kareng emo kay katamong bansa pati na kareng aliwang bansa mo naman kay ti mabilog ayato ing malilyari da kala violence sa aman wanda violence karahasan anapin ing malilyari da kala kontra hustisya ing malilyari po laban na king biye. This is already we already see the spiral of violence sa amanuan tamo. Istong violence dakalya po buring sabyan nini violence aliwa mo itang akakit tamong patayan. Ing violence aliwa mo itang mipana sakit katawan. Dakalya po buring sabyan ning violence at yan siguro ngayon paruminggong ay ni kulang pa ing oras para talakayan tamo o pisabyan tala nanlarening amanuan tamong violence. Ing violence katuglong niya naman po ing poverty amanuan tamo ing kakaluluwan. Violence, poverty, atin malilyarin deformities anapin. Ing kay katamo pong Santa Iglesia ing pisasabihan ay ni namo ni susulong ing pisasabihan kontra violence o kontra injusticia or injustice emo po ni ing pamanyulong na nini o emo ni menumpisa palagay ko manumpisa pa po niyang panahon ng Kristo o manumpisa pa niyang panahon daring ninuno na pang Kristo, panahon na pang Moses ining injustice and violence ay nilalabanan da nung atatandaan tamo po kay na Lent nangeni kanyan bukas pa mo Ash Wednesday na o Miyerkules de Ceniza ing malyari po bukas kanyan impamanguskus na ning abu ken kay katamong kanuan reminder pag naka mibalik tamo mo naman kempen ni batan tamo pero imbong Lenten season lalawen tamo po itang pamanisi, pamag ayuno, ampo pang pamaglimus ka rin pakakalulu. Kibat makatay diyan naman po ini ketang amanuan tamong Passover, 40 days of being in the desert anapin karening Israelitas. Isto pong belikan tayo ita, deng Israelitas nanuin tekasan da. Tekasan da itang slavery, makataong kondisyon, nga tilo po Ehipto. Isto lalawen tamo ini, nano po ing panibatanaw. Ita, lalaban tamo, ketang biye, makataw. Uling ing biye, makataw, makamate mo keng physical abye.
Nune, makapmate mo naman, king kaladwanan ning tao. We are reduced to subhuman conditions, arapin, deng theologians. Ang po pang, den kay katamo mismong church elders or church leaders, deng Santo Papa, deng obispos, deng kardinales, maluwat na ng sasabihan yan. At ita mo mismong laiko, baluta mo ita siguro, tamo mo ayag kas keng makanyan, amano, pero isto pong sasabihan tamong we are reduced to subhuman conditions, panandaman tamo mo naman ito nakamakatawa na neng kaya wari neng kaya tintampalasa na amo, kay ba't deng kaya mong kaya bebali, o rin kayang deng tauhan na, keng obra, o keng pamibale-bale, nung panasakita nala, sabihan da, na makatao ing gawa na. Kasi mga tampalasan na rin kayang tauhan. Ngayon nung anti mo, nano pakanan man. Dagdo pa rin animal, lara kanita. Deng aso naman, agyang misan mo keng patingapon. Pakanan la, rin kayang tauhan, nano pakanan. Palasa na lang masalese. Subhuman conditions or inhuman conditions na po ita. Ngening aldo ngay ni pipagkwentuan tamo pong masalese yan. Nung nanula po rening conditions sa amanwan tamo, at nung nanula rening amanwan dang spiral of violence, nung ni po yung katamo kasing kukontran anyapin kikimot tamo kening March for Life, karening Walks for Life, at tamo walks ulinda kala po dakaling gagawan tamo. Every now and then kailangan susulong taya naman yan. Ang po pa pong nung tatandanan tamo, niyang mumuna pang Biyernes, Mika Mass for Life tamo mo naman po. At palagi ko, dakala rening aktibidades sa tuki-tuking gawan tamo ngay ni. Hanya mas masanting po, nung 19 dyan tamo, nung nano yung kaya katamong pangimot, nung nano yung kaya katamong gagawan, istong kikimot tamong antikanini, anyapin po ing pisabihan tamo nung nanula rening spiral of violence sa reni. Nuka rin niya meni batat ining diskursong ay ni. Ing kekatamo pong introduce a personality ngening ugto. Yapin po ing kekatamong obispong Helder Camara. Metong ya pong Brazilian ini. Ya po ing sinulat kening amanwan tamong spiral of violence. Isto pong binasa yung libro nga ita. Mas aintindihan nyo po nung naning malilyari kay katamo kayong panahon ngeni. Pero ita pong sinulat ng libro nga ita, lumane po Istong beli kantaya po ngeni, akit tamo, aba. Talaga palang maluluma ang turunan ng Santa Iglesia. Karen pong kay katamong listeners, nung bisa kayo pong makyabe kaya ng pisasabihan tamo, o nung bisa kayo pong magkomento, o atin kayo pong kutang, text yula po, den kay kayong questions, comments, o nung nanuman pong may buri yung iyabe kaya ng kay katamong pisasabihan, karing numbers tamo. For smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe, 0915-954-1303, 0915-954-1303. And for Sun, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Text yula po rin kay kayong buring ipahabot kay kami. Akabang mag-break tamo po, pakiramdaman tala rin pagana ka, ang popong inkantang Only Selfless Love. Mayap abak, Maya paugto, mayop abeng, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mapilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News.
Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang talo, then kapag ang pakakaluto. Pasyalan talo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan talo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang a panahon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Today, in the world where life is born, there's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when our life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that bonds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families,
homes where true love begins. Love rejoices, love embraces. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Selfless love, Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen. Through only selfless Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamo Archdiocesan Radio Station. At impipagkwentuhan tamo po ngeni yapin ining aman wan tamong spiral of violence. Nanong na sabihan nini ing violence o ing karahasan makanano nanong spiral. Muna punta lang tayo pa mo po nung nino ing menong pisakening termino ngay ni spiral of violence. O ba't bala mo hakakita mo atin spirals anang makanyan. Ing menong pisa po kayo terminong ay ni sinikat manibat kanita pang 1960s siguro. Yapin ining dati ng arsobispo ning Brazil karin king Olinda and Recife na yapin ingaman wan tamong ing Archbishop Helder Camara. Ini pong kekatamong obispong ay ni kwento tayang bagyaing kayang biye. May bayit yan 1909 karin king Brazil. Portuguese ing karelang sadita po karin Migsilbiya manibat 1964 hanggang 1985 niyang ing panahon ing karelang bansa martial law mo naman po kanita karela. Bala mo tikman tamo mo naman ita around the same time. Kibat niyang malilyari po ining martial law ay ni ining obispo tamo ba talaga lebana niya naman ing violence na ning martial law kanita niyang king panahon da. Pero nanuya po ing kayang biography o nung nanuya po ing penibatan na ning kayang pamaglaban ay ni. Ni pong obispo ngay ni inaos ding Bishop of the Slums kasi talagang pupunta lano ring pakakalulu. Mi baitya po niyang 1909 before the First World War. So medyo magulo-gulo mo naman kanita. May ordain niya pong pari 1931. Linubya po seminaryo 1923. Kaya nakana po nulalawenta mo 1923, 14 years old ya pa mo. Linub neking seminaryo. May ordain niya 22 years old. Ay among Jinen, among Pep, mas anak ya po kay kayo niyang may ordain niya. Karin niya po maging auxiliary bishop king Rio de Janeiro niyang 1952. Niyang mumunaya pong first few years niya, niyang anak ya pa mong pari, ing susuporta na kanita yan, arang makanyan, ilapin detang rightist, detang medyo masyasla talakad kamay na baka larapin. Pero niyang milabas po yung panahon, kinontra ni, naburi ining makanyan
pamamalakad. Ining obispo tamo po ngay ni, kabang luluwat, maging mas malapit ya po kareng pakakalulu. Nyapin panandaman tamo balo ko ining arsobispo ngay ni, Archbishop Camara is also one of the people at tatangala na naman Pope Francis. Pota pumbagya, isundo tayo ining kwento pero pakiramdaman tayo pa mo po ining kantang Ang Aking Dasal. Nawa'y maging gabay saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal kapag naliligaw, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Aming panalangin, Nawa'y pag-ibig mo O Diyos, kami tingkid ilaw sa aming puso, sa bawat sandali. sa araw at gabi. Maging tanglaw namin itong aming dasal. Itong aming dasal Kapag naliligaw, kapag naliligaw, habang nasa mundo, kami akayin mo kung saan patungo sa iyo. Manalangin namin kami ay pagpalain na kahit sa dilim nawa'y makita liwanag ng pag-ibig mong dakila at di mawawalay sa iyong gabay. O Diyos aming nawa'y tanglawan payapang daigdig, at laging bantayan, buhay na lagi sa'yo umaasa. puspos ng iyong pag-ibig. Ikaw ay manahan, Aming panalangin, aming panalangin, tulad ng sampasli, tulad ng isang paslit. kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kenita mo pamurin po king kwentuhang Katoliko at dimdam taya ing kantang Ang Aking Dasal or the prayer
Filipino version na po niyan, ning original Italian. Isundo tayo po ining pipagkwentuan tamo, ne po, yung kaya katamong dating obispo ning Recife and Olinda in Brazil, Helder Camara. Ing amanwan tamo po nandin, metong yang advocate o talaga susulong na kanitang panahon na ita, ing liberation theology. At ini po, yapin itang makipag-obraya, kaya beda rin pakakalulu. Hampo pa pong susulong na naman ng human rights. Hampo yung demokrasya. Niyang panahong martial law kanita king Brazil, delikado. Nung kareng pong makiramdam tamo, at deng medyo atinang edad, adisan da ing masela na panahon kay niking Pilipinas, niyang martial law. Aintindihan da po siguro nung nanoy mo rin na sabihan nini. Ating kasusulong at medyo delikado, istong pisundo-sundo mo yan. At patunayan tamo po kay ning Biena nining obispong ay ni. Hanapin kanita. Impamanyulong na para keng metong Santa Iglesyang mas malapit. Kareng taong mipaimburisan, susulong na talaga. Ang po paining non-violence sa amanwana. Anyapin po pag-aralan tayang ni o medyo pipagkwentuhan tamo, medyo simentayang bagyan nano yung amanwan tamong spiral of violence. Uling istong aintindihan tanin nung nano yung violence o yung karahasan, mas lalo tamong aintindihan o ba't kailangan tamong isulong ing amanwan tamong non-violence malyari ing karahasan. Kontra tamo kayong karahasan. Ngayon kay katamo pong arsobispo ngay ni atin niya pong biniling amano kanita Ang gaman ngeni gagamitan do po rin amano nga rin deng community organizers, deng malapit kareng pakakalulu. Istong magobra lang kaya bedo rin pakakalulu. O ini po sabi na, when I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a communist. Nano po yung rin nasabihan, isto kanong atin yung dirinan pamangan, karen pakakalulu, awsan deng santo. Isto naman kanong kukutang na, o ba't pakakalulula, o ba't kalulula, awsan da akong komunista na, nanimburin na po sabihan, makananuyay Kasi isto memyay kang pamangan, miglimus ka, yari na yung pisasabihan. Istong mengutang ka, ot kalulu ka, aro, pamanyimeya po yan keng katamong lipunan, keng katamong society. Umpisan me kasi ot kalulu ka na, nung milyari ka, masyado kanda kalapakya laman hara kanita. Baloy naman po, istong makanyan, atin mituturan ng kay, atin istong matutukal, anya era po buri, awsan den komunista. At baluta naman, istong burira kang dakpan o burira kang paratangan nung nano-nano bang kanita masira kalagyo o mumuna ng dili o sanda kang komunista agyang ali naman yang panahon pong ita agyang kay katamo naman yang martial law makanyan mo naman ding simpleng memalin istong inaos dong komunista saguli arakap dala o saguli at isangkan bang kanita dakpan dala ngayon yung panahon tamo po na yata komunista yung aus bang kanita ring tao mikasang ka na marakapla o patendala ausan do pong drug addict nung kanita komunista ngayon ni drug addict kara tinakasangkan bang kanita ayari mebiyeng metong nga tao ngayon po ining malilyari ngayon ni kay katamo akit tamo milyari na po kanita karengali walugal mo kay ni king Pilipinas. Ampong niyang minuna pa pong panahon malilyari na naman yan. Arapin, nung burimeng mikasangkan ing meto nga tao, bang kanita masiraya, umpisan mo ken takot, pamatakutan mo rin nga diwang tao, ama kanya nini. Niyang panahon na ita, yung pamatakot na rin komunista, alalang Diyos, alalang kesyo, alalang makanya na mo. Ngayon yung panahon na ini, pamatakutan mula naman din tao, drug addict la rin, hikaning tutukiran paten. Nyaunahan mo ne. Ini po yung application na kem panahon tamo. Pero makanyan man, balikan tayo po ing biyen nanining kay katamong mesirang arsobispo ning Recife in Brazil, idom Helder Camara. Kabalik tamo po kay bat nanining kantang Huwag Kang Mangamba. Huwag kang
sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM inke katamong Archdiocesan Radio Station at pisasabihan tayo pamurin po inke katamong Archbishop Emeritus ning Recife Olinda ampong Recife in Brazil i Dom Helder Camara inke katamo pong mesirang arsobispong ay ni yapin niya ing sinabi ketaping isto kanong kitnan nala o istong limo saning meto nga pakakalulu hausan deng santo pero istong kitnan nala ot kalulu kayo hausan deng komunista nung balikan tayo po yung kayang gewa talagang malapit ya kareng pakakalulu anya inaus deng Bishop of the Slums kareng squatter areas talagang pamuntala na lareni deng amanwandang urban poor karin nung nuka rin ing sasakupan na at deng pakakalulu sibukan nila namang i-educate o tuturwanan ing gagawa napin po kanita mukabud lalawen na yung karelang pangkatawan na pamangailangan nanapin ing gagawa na po sasabihan na bang kanita mabawas la mayarihiya la rin yung tao nga rin yung fatalistic la naman. Fatalistic, buri na sabihan.
bahala na, in karela mentality. Bala na, makanyan. Itamo mo naman po, tintang makanya na tendency Sabi na karela, mamasa kayong Biblia ng makanyan. Bang kanita mabawas kayong masyadong makanya na arihian po pang makanya na pamisip. At meging positibo naman po ing resulta na nini. Da kalya organize, da kalya agawa ang mga santing nga bagay para karening kayang kabale na pakakalulu. Ing tutuna po niyan, atin yung apon dara organisasyon mapilan la reni. Pero ing metong, yapin itang amanuan dam Bangko da Providencia, ka rin king Rio de Janeiro, metong ya pong organisasyon kokontra ning ing kakaluluan, ang po pang ingamanuan dang social injustice mo naman. Ing gagawa na po param yang pera para karening pakakalulu. Ing gagawa na po ning kakatamong Social Action Center for Pampanga, Social Action Center of Pampanga, ing sakop. Deng pong kikatamong institusyon king Santa Iglesia, atin pong makanyan, hanyapin po agyang no karing Kamuntan Diocese, atin la pong Social Action Center. Metong po king gagawan din sa saop karing pakakalulu. Uling, baluta mo po, responsibilidad na naman ning Santa Iglesia ing itaguyod ing kapakanan dareng pakakalulu. Hindi pong kikatamong obispong ay ni may kiabeya po ketang Second Vatican Council aman wanda. May kiabeya po ketang pamanyulat ni tang Pastoral Constitution on the Church in the Modern World ayaman wanda. Nyang malyari po yan, dakalang obispo, dakala ring atso ka rin kanita Inggagawan da po talagang iya mismo, metong niya karening misulong kanining pamaglingap para kareng pakakalulu. Ang po pang ing simplicity, burina, then agyang obispo la, maging mamyelang, yung pamibiyebiyeda dapat simple. Panahon pong antikanita, 1964 hanggang 1985, niyang ing Brazil at Chuya keng martial law, metong niya po Archbishop Camara karening sinulong kening pisasabyan na social change kasi dapat manaliwa ng makanyan. Ya po yung misulong kanining pamangontra kening violence o karahasan na amanuanda. Metong pong agaga nakako istong isipan kay bala mo ka contemporary na cardinal sin niyang panahon ay ta. Niya mo muna cardinal sin. Kaya naman medyo neutral, alayang kikilingan. Pwede ya keni, malaria ka rin. Isto naman po ita, uling ita mo kayong Santa Iglesia, anapin. Kailangan lilingapan talangan de sa bla, agyang nino pa ila. Pero, nya sobra na, Cardinal Sin, talagang ikit tamong linaban para kayong katutuan. Archbishop Camara, maging very, very controversial yan naman po para kareng kalupan ng Brazilians. Nano po yung burita mong sabyan? Pakiramdaman tayo pa mo po ining kay katamong break mo muna. Plug ang popong meto nga kanta One More Gift kay bat isundo tala po rin kay katamong amanuan nano ining controversial api sa sabyan na ini. Makiramdam king sunis ni Milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, alas 7:30, kiniking kay katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing.
there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Kenny tamo pamurin po king kwentuhang Katoliko at pisasabihan tayo pamurin ining sinulat kening librong Spiral of Violence Archbishop ing Arsobispo Helder Camara at ing pipagkwentuhan tamo po pisasabihan tamo yapin ing kayang proponent o pamanyulong kening liberation theology metong nga very controversial metong yung sanganan ning theology kasi may gamit ya ini kareng mialiwang personalities may gamit ya medyo atin yung panga controversial aliwa mo kasi ing mismong sanganong aliwareng tao magtaguyod kanita ining Spiral of Violence sa Amanwanda sinulat ni 1971 yang panahong in United States o in Amerika kaya kanita at suya po kayong Vietnam War kay ba't ing papakit na nini ing social injustice structural injustice kakalat siguro po bukas ka rin tayo pisabyan nini nanimburi na sabyan pero ining kay katamong arsobispo ngayon susulong na talaga niyang panahon nga ita sasabihan na pati rin kaya nakanburi na yan ng makanyan dapat pututan tamo itang spiral of violence kailangan itok ng tamo ita nung dem makatuwa kay kayo addicted la kening violence ini kening karahasa nga ini dapat itamo itok ng tanay ni makananong gawan ini haro kailangan po mas makabakabang oras in kay katamong gamitan at bukas gawan ta naman talaga ita. Pero ngeni arian taya po ining pipagkwentuan tamo kilalanan taya nung ninuya ining kay katamong arsobispong ay ni ing sasabyana dapat anang makanyan deng tao ing Santa Iglesia mismo iya ing tagapagsulong
ken kapayapan. At totoo naman, ngayon niyang 1973, ini po nga Arsobispo nga ini, nominated ya for the Nobel Peace Prize. 1975 naman, may award ya o dininan ding Pacem in Terris Award. In Pacem in Terris, metong ya pong terminong gagamitan tamo yan. Imburi na sabihan, peace on earth. Isto pong magpasko, daramdaman tayo mo pong daramdaman yan. Pacem in Terris, anang makanyan. Metong yan naman pong encyclical in Pacem in Terris or peace on earth. Ingburi na sabihin, kailangan mapayapayang yato. Pero, konsepto na po kasi, o istong pisasabihan niya yung kapayapan, mo po kabud makanyan eh. Atin lang amanuan, peace should be based on justice. Ay, medyo mabayat po ata ito. Nganing paugtuan, medyo masakit-sakit yung tatalakayan o masakit-sakit yung pisasabihan. Peace based on justice, saguli adwala reta ya. Peace kapayapan ang pupang hustisya na nula reta. Kasi po, istumpi sabi tayo yung kapayapan, malyaring maging mapayapa nung alang hustisya, nung magulo pa mo rin. Patok-nangan mo laman mangaga, pero nung ala namang hustisya, keta mo pulele, yan na naman, manumpisa na naman yan. Mas talakayan tala po rin, pisabihan tala kareng tutukita mong aldo. Pero ngeni, atin tamo pong texter, sasabihan na, nyang aliwa mo po kanu inyang marshalo itang atin lang pa matakot kay katamo bang kanita mikasangkan dening tao nga reni o rening grupong areni milakola king karelang landas nyang panahuna naman kanong Hitler deng Hudyo ila naman impamatakot da isto po kanong sinabi dang Hudyo la ren pamatakot dala kareng Aleman, ampo kareng aliwang bansa, metong yang sangkad nita bang kanita ilako do keng landas da. Anya baluta naman, nining texter tamo, nung nanong milyari, mika Holocaust, pidan lang milyon deng menga mate. 3 milyon la po yata, nung magkamali. So, nung kanong pisundu-sundu tamo, ing paborenta namong atin mga mate, pauli na ning pamatakot da kay katamo, pota kano, mangari tamo king Nazi Germany. Yun ako po babanggitan. Okay. Etane sasabihan nung nino po ining texter tamo. So, ing amanwa na po, isto naman po ite. Istong tinahimik tamo, nasusulong ining kapayapan tamo susulong mikaka-injustice mo naman uling balo tamo pong balo istong atin makanyan karahasan deng mumunang mituturan deng pakakalulu ang poreng inosente. So nung yan po aintindihan tamong masalese at nung yan baluta mo, itamong katoliko, tamo dapat makyabe kitang katahimikan mo kabud, ala naman pa manyulong keng kapayapan ng pong hustisya. Baluta mo po, tamo gagawan, ingke katamong role o imparti tamo antimopong katoliko. Anyapin po iyan, ingke katamong dapat isulong ngening panahon na ini at lalo na po bukas. Manumpisa niya po ing Lent. Manumpisaya po kay Miyerkules de Ceniza ing Kwaresma. Dapat po metong kareng susulong tamo naman pwera kitang amanuan tamong fasting and abstinence. Dapat susulong tamo naman ing kekatamong kasalpantayanan mabibiyaya king kekatamong dapat. At ing dapat ay ni yapin itang pamanyulong king karapatan dareng mga damusak tao antimoy ning milalakola karapatan uli na nining malilyari keng katamong lipunan dapat pakiintindi tamo naman po ita aliwa mo yung pansarili tamong kapakanan yang intindyan tamo kasi nano tamo pong klaseng Kristiyanos nano tamong klaseng
Katoliko, nung selfish tamong amanuan daw, nung makasarili tamo. Ang ginuta mo pong Heso Kristo, sinulong na kailangan luguran tala naman din kay katamong our neighbor, sana ring kapara tamong tao, anti mo yung lugod tamo kayong sarili tamo. So ita mo po, tandanan taya mo po ito. Balutan na po dapat nung naning gagawan tamo. Para po kay katamo, bukas, tandanan tamo po, Miyerkules de Ceniza, muntata mo po ka rin kay katamong Pisamban. King Cathedral, umpisa na po ning misa, balo ko alas 5 ning abak. Eya po kanu Sunday schedule, pero every 2 hours natin pong misa. At pamanguskus, abo, king kanuan tamo, kaya po ita, tuloy-tuloy ang gana pong bengi. So, nung etamo pumitagal ka rin kay katamong parokya, uling neng kaya timpong parokyang misan mo, ing misa, pamanguskus abo, ka rin kay katamong kanuan, at intamo pong King Cathedral every 2 hours po, in that kadwang oras, at intamo po. Anyamon tatamo po ka rin kay katamong Pisamban bukas, tatandanan tamo po, at akit tanong manaliwa kule rin kay katamong Pisamban, maging lila o violet na inke katamong color daring vestments. Pota pong bengi siguro kanyan den kay katamong Pisamban, umpisan da ng rito na nimpaman nilab karening lumang palaspas nung baluyo po ring schedule da o siguro atin pa pumitagal de lumata mo pong palaspas, padala talangan po king Pisamban uling gamitan dala rin para king abong ikaskas da karing kanuan tamo bukas. Yan po, inke katamong paganaka ng aldongay ne. Miras ta na naman po king oras ning pamamupos tamo. Riyan taya po yung episode king panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan, papasyag ming tulami, kanitimpig galob mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran o nunulaman ka rin ngeni. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan yung pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan ng kasakitan, o nanumang mabayat a kabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kekang lugod at lunus. Ya pagmingan kay ka itiking lagyo ng Heso Kristo ang kay kaming ginu, magari kaya be mo at ting banala Espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ako po'y Karen, para king Kwentuhang Katoliko, kay king 91.9 Bright FM, inke katamong Archdiocesan Radio Station. Pasalamat ko po at mamon ngening aldongay ni. Purihin siya at ating ibunyag. Awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Sa libutan, ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos